Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya diberi tanggungjawab, diberi amanah untuk menyampaikan sedikit pengalaman mengenai slide presentation. Okey, nama saya Atikah binti Razi. Saya merupakan salah seorang pensyarah untuk subjek DEKP 1111 Basic Electrical Skill, Fakulti Kejuruteraan Elektrik UTM. Okey, fokus group untuk webinar pada hari ini adalah pelajar-pelajar tahun 1 program Diploma Kejuruteraan Elektrik FKE UTM. Okey, mereka merupakan pelajar-pelajar transisi daripada SPM ataupun pelajar-pelajar daripada sekolah menengah kepada universiti lifestyle, di mana kita tahu universiti lifestyle usually akan ada involve dengan presentation, assignment, presentation, group presentation or individual presentation. So webinar hari ini bertujuan untuk memberi sedikit pendedahan, okey, apa itu strategi, apa itu what are the script ataupun ayat-ayat yang diperlukan, dan apakah skill yang diperlukan untuk pelajar-pelajar ini untuk membuat slide presentation untuk pertandingan ICE 2022 nanti. Okey, saya senaraikan untuk agenda kita pada hari ini. Kita ada 3 main topik, iaitu 10 strategi untuk slide presentation. Kita akan ada 13 skrip ataupun 13 contoh-contoh skrip yang diperlukan semasa membuat presentation, dan kita ada beberapa skills yang diperlukan, yang perlu digilap untuk semasa ataupun untuk membuat presentation yang baik. Okay, strategy is about stretching limited resources to fit ambitious aspiration. Okey, ini adalah daripada K. Prahalad, organizational theories. Okey, ini merupakan kita punya the first S, strategy. Apa itu strategi ataupun cara-cara untuk kita nak dapatkan the best presentation ataupun dapat membuat presentation yang terbaik. Okey, kita perlukan strategi. So saya sediakan 10 strategi. Di mana saya rasa ini merupakan yang concise, yang mampat dan padat untuk you guys, untuk pelajar-pelajar ikut, okay, untuk pelajar-pelajar ketahui untuk di dalam membuat preparation untuk slide presentation. Okay, so hari ini kita akan explain setiap satu strategi, apa yang perlu diletakkan, apa yang tidak perlu diletakkan di dalam slide presentation. Okay, yang pertama adalah plan. Okay, the first strategy is plan. You need to tackle the rubric. Okay, fokus group presentation saya hari ini adalah pelajar-pelajar yang mengikuti ataupun akan memasuki pertandingan, tak kira pertandingan di peringkat sekolah, pertandingan di peringkat fakulti ataupun pertandingan di peringkat national or international. Okey, apa yang kita perlu tahu semasa kita join competition, okey, kita kena tahu rubrik ataupun perkara-perkara yang kita ataupun participant akan di-assess ataupun akan dinilai. Okey, kita kena tahu rubrik itu. Okey, saya bagi contoh, ini adalah untuk pertandingan ICE 2022 untuk pelajar-pelajar tahun 1 Diploma FKE UTM. So ini adalah rubrik yang akan dinilai. Okay, so apa rubrik, apa perkara-perkara di dalam rubrik ataupun penilaian tersebut. So kita sebagai participants, kita sebagai student, kita kena tahu apa perkara-perkara yang terlibat, apa perkara-perkara yang akan dinilai. Baru kita boleh plan, baru kita boleh strategize our slide presentation. Alright? So setiap pertandingan ataupun setiap presentation, okay, kita kena tahu who and what. Okay, who are the evaluator. Siapa kita punya penilai ataupun siapa kita punya judges ataupun siapa kita punya audience. Okay, dalam case ICE 2022, okay, penilai ataupun judges adalah daripada industrial expert on the field dan juga lecturer with vast experience on the field. Okay, kita ada 2 judges daripada industri dan juga daripada lecturer.
Okay, so kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai participants, kita tidak boleh tipu kerana kita punya judges ataupun audience kita lebih tahu dalam bidang tersebut. Alright, so untuk ICE 2022, kita ada 3 panel untuk per group. Okay, akan ada 3 judges yang akan menilai presentation untuk setiap group. Dan kedua, kita kena tahu juga strategi what is the purpose of the presentation. Okay, macam saya, purpose of my presentation today is to share, is to give talk or webinar. What is the strategy inside the slide presentation? Okay, kalau untuk you guys, untuk pelajar-pelajar yang memasuki pertandingan, okay, kita kena tahu apa tujuan pelajar-pelajar untuk memberi slide presentation untuk pertandingan tersebut. Okay, sebab kepentingan ataupun purpose presentation tu menunjukkan kita nak dapatkan apa. Okay, for untuk pelajar-pelajar tahun 1 program diploma yang akan membuat presentation di dalam ICE 2022. Of course, setiap pelajar perlulah the purpose is untuk memenangi pertandingan or to win a competition. Okay, so kita kena tahu goal ataupun arah tuju kita tu. Okey, lepas kita dah tahu arah tuju kita tu, okey, untuk memenangi pertandingan, okey, nak memenangi pertandingan kita kena tahu rubrik, baru kita boleh plan kita punya slide presentation. Apa yang perlu dimasukkan ke dalam slide presentation. Okey, kalau untuk ICE 2022, ini adalah saya punya focus group. Okey, ICE 2022, these are the content that need to be included inside your slide presentation. Okay, first of all, you need to have a title of your group or the title of your task that be given to you. Or and then we have the next slide. Maybe we can have the name of the team members, or you need to introduce your team members. Okay, and then we have this objective, how you develop the circuit. Next, we have the list of component. We have the circuit development using Proteus software, Arduino coding, and simulation results. Okay, the content of the presentation somehow the committee will be given or will be list out the content of the presentation. Okay, somehow ada juga presenter ataupun competition yang tidak bagi pun content presentation tu macam mana. That's why kita kena refer the rubric. So for today's presentation, for today webinar, okay, saya share kepada semua, kepada pelajar. We have the rubric for the evaluation on your right, and the committee of the competition also given out what should be included inside the slide presentation. Okay, so kita boleh mapping kat situ. Apa yang komiti mahukan, iaitu objektif, macam mana nak develop circuit, macam mana what are the list of component, what should be included dekat slide presentation. Okay, kita akan tengok list ni macam mana mapping dengan kita punya rubrik. Okay, so kat situ saya ada buat kurungan, for example, the refer content rubric what's to be included dalam kurungan 4.1. Okay, maksudnya all this presentation mapping on or will be accessed, will be evaluated by the panel on 4.1 point. Okay, informative and attractive presentation. So what's from the title until the end, the conclusion, your presentation will be evaluated on this topic 4.1 topic. Okay, so you need to give the informative and attractive presentation. Alright, as you can see for number 3, objective. Okay, objective we will be mapping into the point 3.1. Okay, the fully function and achieve the objective on the rubric, and also we'll be mapping on the 4.2, the knowledge and scientific thought and the engineering goal. Is it the objective will be something that achieve the engineering goals? Kat situ kita punya judges will evaluate that. Okay, so every component inside the slide presentation will be mapping or will be assessed during the judging situation.
okay, will be evaluated by the judges or panel. Okay, make sure all the presentation were given within the time limit. Okay, I'm not very sure for ICE 2022 what are the time limit given to the student to do the presentation. Okay, usually roughly around 5 to 10 minutes presentation for each group. Okay, that is just uh, the best practice usually dalam competition presentation. Okay, bila kita dah siap slide presentation, kita dah typing from the title, kita ada objective, and then kita ada results, and then at the end kita ada conclusion. So during presentation, semasa presentation, kita kenalah the next strategy is we need to show, and then kita tak perlu tell, don't tell. Okay, apa maksud tu? Okay, dalam slide presentation kita boleh juga includekan pictures, kita boleh includekan short videos, diagram or infographic. Okay, bukan semua slide kita letak ayat yang panjang. Okay, kita boleh gunakan gambar, kita boleh gunakan video. Okay, for example, kita nak gunakan video, kita short a very short video. Okay, to explain the results of your presentation, the results of your project. Okay, apa yang menyala ataupun apa motor yang bergerak. Kat situ kita boleh short a simple video to actually to explain the results. Okay, so for example, the list of component. Okay, so you need to have the list of component. Inside you listing the component by words. Okay, you boleh juga letak the pictures ataupun the real picture of the component so that you punya presentation lebih menarik. Okay, you tak perlu ada so many wording, but you have a picture to actually explain them. Alright. Okay, the fifth strategy is you need to talk. Okay, don't read from the slide. You need to talk. Okay, when someone reads a presentation, it turns out to be boring, or it turns out it shows you didn't prepare well. Okay, macam mana how not to read from the slide. Okay, you need to prepare a note, but the tone must be natural talking. Okay, you can prepare a note. After this, after 10 strategies, I will share with you the script. Okay, the script using during presentation. You can use that script to include it inside a notes for every slide, so that you can using them during the presentation. And then do not afraid to go slow. Okay, so do not afraid to go slow. Have a pause. Okay, you boleh pause sedikit, a few seconds to give the evaluator time to process. Okay, for this presentation, my focus group is the year 1 that enter the ICE 2022 competition. Okay, so the goal of the presenter is to win the competition. Okay, so we need to make sure our evaluator understand our topic, understand our presentation. So we must give them some times to process for every slide, for every content that you share. Okay, and then you can also apply the 5-5 rules. Okay, the first 5 is not more 5 words per line. Okay, one line ada 5 perkataan saja. Okay, dalam satu slide, okay, ada 5 line saja, 1, 2, 3, 4, 5. And then setiap slide tu hanya ada 5 heavy text saja. Okay, maksudnya text slide 1 sampai 5 mungkin dah ada text. And then slide yang ke-6 you can include a picture or a diagram ataupun a short video. Okay. Okay, the next strategy is number 6, think ahead.
Okay, you need to think ahead. You need to put yourself as the judges. Okay, what are the judges will ask you during the presentation, or what are the questions that may arise during the presentation. Okay, during the day of the presentation. Okay, you need to remember who are the evaluator, who are the audience. Okay, the audience for the ICE 2022 is the panel from industrial panel, or the lecturer that has huge experience on their field. So you need to think further, to think the advanced question that may arise, that may come from the evaluator. Okay, you can try predict any likely question. You can use, if I'm not mistaken, 7 WH question. Okay, so what, who, why, okay, and then how. So it will help you during the question and answer session. Okay, you can also have a mock presentation to a dear friends or to a family. Okay, so that you can get opinion from them. Okay, you list out the possible question and answers. Okay, so then you can prepare during the question and answer session with the panel. So more practice, okay, it will turns out become more easier during the question and answer session. Okay, we move to our next strategy. Okay, strategy number 7, which is the readable colors and font. Okay, so this is one of the main concern. Okay, during slide preparation. Okay, as you can see on your right screen, I have prepared 4 example. Okay, we have 2 laptops with a bright background. Okay, and then we have 2 other laptops who are having a black background, or color yang lebih gelap. Alright. So dua laptop yang atas have a good wording ataupun good font, which is bold and which not having the calligraphy font. Sorry. Okay, so this shows, these 2 laptop above shows a good example of a readable colors and font of slide presentation. Okay, the colors of the background and the colors of the word must be contra between each other, so that it can be easily read by the judges or by the panel. Okay, and the rule of thumb for the slide presentation, we can use up to 3 colors. Okay, not more than 3 colors. Okay, and then the font, best practice, the size 24 font and above is for title and content. Okay, for title, for example, in this presentation, the 10 strategies is the title, and then the content is readable, the 7 dot readable colors and font. This is the size 24 and above. Okay, however, for small notes, okay, as you can see below the laptop, okay, saya letakkan satu reference. Okay, reference tu adalah small notes for you guys ataupun small note for our audience. Okay, that small notes, usually the font of that small note usually around 18 and below. Okay, so you need to avoid the calligraphy font. Okay, as you can see on the 4th laptop, the 4th example, okay, using the calligraphy font, this is bad. Okay, this is bad. For a slide presentation, to win a competition, okay, using a calligraphy font is not advisable. Okay, so strategy number 8, animation. Okay, animation, as you can see, you can use animation during the slide presentation. You can use minimal of animation, minimal movement. Okay, not so over, not so bombastic or eye-catching. Okay, just like animation is good. Okay, however, after I click this slide, for the next slide, I will show you the bad
or the worst animation that you can use inside the slide presentation. Okay, so can you see this example? Okay, this example of animation after this. Okay, yeah, like that. Okay, and then the Hello Kitty is still moving. Okay, and then you have this some background or some wording are coming from the Zoom, and then inside the slide presentation. Okay, so they have a variety of animation inside one slide. Okay, please avoid for every pages, for every word or every wording to have animation. Every word ataupun setiap satu wording tu mempunyai animation yang berbeza, bergerak yang berbeza. Satu typing lah, satu bergerak daripada atas lah, satu daripada zoom out lah, macam tu. Okay, kalau boleh abaikan ataupun kalau boleh jangan menggunakan terlalu banyak animasi di dalam satu slide. Okay, use one type of animation only per page. Okay, boleh menggunakan satu saja animasi untuk satu page. Dan avoid cartoon stickers. Okay, as you can see ada dragon yang pegang laptop ataupun ada Hello Kitty stickers. So please avoid to use these cartoon stickers, or please avoid to use any icon, any cartoon icon inside your slide presentation. Okay, except the innovation of the product is about the Hello Kitty, for example. Okay, so you can use that. Okay, kalau untuk AIS 2022, okay, tiada innovation berkaitan Dragon Ball ataupun tiada innovation berkaitan Hello Kitty. So please avoid to use this kind of stickers inside your slide presentation. Okay, the next strategy, the ninth strategy is your presentations tool. Okay, kita perlukan beberapa tool yang membantu kita untuk membuat presentation yang baik. Okay, bukan saja kita membuat public speaking. Okay, presentation adalah bukan public speaking. Public speaking yang tanpa apa-apa preparation, itu adalah bukan presentation kita untuk pertandingan. Okay, usually untuk pertandingan, presentation untuk pertandingan kita mestilah prepare. So bila kita prepare, kita ada something yang kita perlu sediakan. Okay, for example, the slide. Okay, slide. Okay, slide kita ada beberapa tools ataupun beberapa cara untuk kita membuat slide presentation. Okay, saya pernah menggunakan, I believe most of us pernah menggunakan PowerPoint. Okay, usually kita ada PowerPoint dalam kita punya laptop. Okay, kita boleh menggunakan PowerPoint ataupun kita boleh menggunakan slide bin ataupun any other presentations tool available in the market. Okay, slide bin, saya pernah guna slide bin. However, slide bin memerlukan kita membayar subscription fee. Okay, kat situ kita ada limitation sedikit. Okay, however, untuk presentation saya pada hari ini, slide presentation saya menggunakan Canva. Okay, Canva yang saya pakai adalah Canva Educator, which is I have saya mempunyai access untuk Canva punya professional Canva. Maksudnya tidak ada limitation untuk saya punya Canva dan tidak ada pembayaran untuk Canva Educator. Dan sebagai seorang pelajar, okay, you guys can sign up these presentation tools using Canva for students. Okay, on your right slide, saya ada berikan satu link. Okay, you can sign up Canva for students using this link. Okay, ataupun you boleh join my classroom. Okay, you will get the same benefits. Okay, as you can see, saya juga attachkan the link untuk join my classroom. Okay, so presentation, slide presentation adalah sangat penting. Okay, pastikan you menggunakan salah satu tools of slide presentation. Okay, saya tidak memaksa sesiapa untuk pakai Canva ataupun presentation tool yang lain. Okay, sebab setiap satu tools ada kebaikan dan ada keburukan masing-masing. Okay, for example, untuk yang ada kekurangan ataupun limitation to the internet access.
So saya cadangkan lebih baik menggunakan PowerPoint biasa untuk diedit tanpa menggunakan sebarang internet. Okey, tetapi bagi sesiapa, bagi mereka yang ada tiada limited access of internet, okey, sentiasa ada wifi ataupun internet yang bagus, boleh menggunakan Canva. Okey, Canva sediakan pelbagai choices untuk you untuk dimasukkan ke dalam slide PowerPoint. Okay, so you boleh search menggunakan Canva apps, you boleh search very high good quality pictures ataupun very high good quality video or audio to be included inside your slide presentation. Ataupun you boleh masukkan ikon-ikon, contohnya electrical icon, di mana ikon-ikon tersebut tidak ada watermark, okay, jika you menggunakan Canva for student ataupun Canva for educator. Okay, saya menggunakan Canva educator lah. Alright, so tools yang lain yang diperlukan untuk presentation adalah voice ataupun suara. Okey, suara tu perlu jelas, perlu clear, perlu tiada background noise ataupun gangguan bunyi-bunyi yang lain. Okey, kalau macam saya, as you can see, saya ada pakai mic, okey, mic yang dengan bulu-bulu ni, okey, mic bulu-bulu ni adalah untuk menghalang bunyi background ataupun nafas saya direkodkan ke dalam video. Itu tujuan dia lah. Okey, sebab saya seorang pensyarah, kita memang banyak menggunakan mikrofon ataupun banyak menggunakan online teaching. Okey, so saya invest sedikit duit untuk membeli mikrofon. Okey, saya beli. Kalau you guys ataupun audience nak beli mic, okey, boleh search ataupun cari cari mic untuk belilah. Digunakan untuk mikrofon saja. Okey, ataupun you boleh pakai earphone biasa, okey, yang ada audio in and audio out. Okey, pakai earphone because the earphone dia dekat sikit dengan you punya suara. Okey, ataupun you pakai audio that capture audio directly default from your laptop. Okey. Okay, next tools kita ada camera. Okay, camera usually kita pakai our webcam ataupun you boleh attach a new camera with high definition resolution. Okay, dan juga perlukan natural light ataupun a ring light so that you punya focus here lebih terang ataupun lebih jelas. Okey, macam saya gunakan lampu belajar. Okey, saya boleh tunjukkan. Okey, saya pakai lampu belajar saja. Okey, so saya pakai lampu belajar saja untuk directly kepada saya so that muka saya nampak lebih jelas semasa presentation. Okey. Dan yang terpenting sekali, yang paling penting semasa tools presentation adalah you punya internet connection. Okay, find a good spot to avoid interruption. Okay, kalau boleh beberapa hari ataupun I believe that kalau untuk pelajar, mesti dah tahu dah tempat-tempat mana untuk dapatkan internet yang okay, mana tempat-tempat yang tidak okay. Okay, internet dia. Sebab kita pun, you guys masuk kelas ataupun masuk tutorial class, so you know that internet connection dekat sesuatu tempat tu macam mana. Okay, find a good spot untuk beberapa jam untuk presentation ICE 2022 nanti. Okay. Alright, we moving to next strategy. Okay, the last strategy is practice. Practice. Say your presentation out loud several times. Okay, mock presentation within the time allocation given by the competition committee. Okay, so please make sure berapa minit yang diperlukan untuk setiap satu presentation untuk setiap group. Divide for each participants inside your group.
Okey, setiap pelajar di dalam setiap grup mesti dan diwajibkan untuk membuat presentation, if I'm not mistaken. So that pastikan untuk setiap pelajar mempunyai sedikit masa ataupun mempunyai beberapa slide untuk membuat presentation. Okay, so itu saja 10 strategies untuk slide presentation. Okay, giving a presentation is already difficult to do, even in your native language. But to give a presentation in English, well, it can feel impossible, maybe even terrifying. That is from Anne Marie, blogger, speaker confident English. Okay, so saya juga mendapatkan beberapa reference atau beberapa skrip daripada Anne Marie ni untuk you punya the second S for this slide presentation, which is scripts ataupun sentence. Apa 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 yang boleh saya cakap semasa presentation itu nanti, sebab saya juga jika saya letakkan diri saya sebagai pelajar-pelajar tahun 1, okey, di mana transisi daripada sekolah kepada universiti life, okey, saya tidak tahu, saya tidak ada experience untuk membuat presentation. Okey, so saya sediakan sedikit script ataupun sedikit sentence untuk you jadikan sebagai notes. Okey, you boleh practice untuk bagi presentation untuk competition nanti. Okay, if you can't write your message in a sentence, you can't say it an hour. Okay, itu daripada Diana Bucher. Okay, book writing coach and author. Okay, kalau you tak boleh buat you punya message ataupun apa yang you nak sampaikan tu dalam bentuk ayat, okay, you tak boleh nak baginya, nak cakap dalam masa 1 jam. Okay, macam saya punya presentation diberi masa dalam 1.5 jam ke 2 jam. So, saya kena sediakan beberapa input ataupun sentence so that saya boleh menyampaikannya dalam masa 1 jam. Macam tu. Okay, so ini adalah 12 scripts for slide presentation, during the slide presentation. Okay, so you boleh menggunakan contoh-contoh script ini yang akan saya tunjukkan semasa untuk membuat presentation. Okay, kadang-kadang macam saya, kadang-kadang pun ada macam mana? Tergamam ataupun tak tahu nak cakap apa bila nak buat presentation tu. Okay, even though kami pensyarah, kami pun ada masa-masa yang tergamam tu. Okay, so kat sini kita boleh adakan sedikit script. Okay, for example untuk welcome ataupun untuk memberi introduction kepada kita punya slide. Ataupun kita nak terangkan apa ayat-ayat yang perlu saya cakap untuk memberitahu ini adalah goal ataupun agenda saya kat situ. Okay. Okay, so maafkan di slide saya copy paste so that dia punya animation pun copy paste. So every slide dia akan ada apa? Dia akan ada animation tu. Okay. Alright, the first script ataupun the first sentence usually adalah untuk welcome our audience atau welcome our judges into our slide presentation ataupun untuk intro our members. Okay, so you can use this kind of script. Okay, for example, hi everyone, my name is Atika binti Razi. Okay, I'm glad to be here with you today. Now let's get started on 3S for slide presentation. Macam tu. So saya gunakan contoh yang terakhir sekali ni. Okay, kalau kita ada objektif, okay, untuk presentation ICE 2022 kita ada objektif. Okay, kita macam mana kita nak dah masuk slide objektif. Okay, macam mana kita nak cakap? Apa kita nak cakap? Selalunya pelajar-pelajar akan cakap this is our objective for presentation today ataupun this is our objective to achieve our target for the project something like that. Okay, so you can use this list of script ataupun sentence untuk memberitahu you punya goal ataupun memberitahu you punya objektif. Okey, saya bagi contoh.
Alright, kedua yang terakhir, okay, saya beri contoh untuk presentation hari ini. I like to take this opportunity to talk about 3S for slide presentation. Okay, the first S is strategy, the second S is script, and the third S is skills. Okay, something like that. Alright, so you can use one line of this sentence during your slide presentation. Okay, kadang-kadang ada pelajar yang native kita, I believe that native kita ni bukan English. Okay, kita selalu cakap dalam bahasa Melayu. Okay, we can use this English, simple English sentence during our presentation. Okey, lepas objektif ataupun sebelum objektif kita ada agenda. Okey, macam saya agenda untuk terangkan ada 3 agenda, 3S, okey, script, strategy and skill. So kita boleh gunakan this sample of script ataupun sentence untuk memberitahu kita punya agenda ataupun outline presentation kita. Okay, kalau untuk macam saya contoh nak moving from slide yang tadi kepada slide yang sekarang, okay, kita boleh menggunakan salah satu sentence kat sini seperti moving on to the next point. I would like to explain to you, I would like to share with you all the sentence or the example of sentence that you can use from moving from topic to another topic of the slide presentation. Macam tu. Okay. Macam mana kalau kita nak mention contoh, for example, kita dah ada dekat bahagian results. Okay, untuk AIS 2022 kita ada bahagian results dan you nak mention balik objektif yang pada slide yang awal-awal. Okay, kat situ kita boleh menggunakan beberapa contoh ayat ni, beberapa sentence ni sebagai contoh. As I mentioned in the introduction, as I mentioned in the objective, the project, project today need to achieve something like that. Okay. Alright, kalau untuk results, somehow kita ada in terms of numbers, kita ada in terms of graph ataupun chart. Okay, we can use this example to illustrate this point. Okay, to highlight this advantage ataupun as you can see here on this graph, apa yang berlaku, apa yang results yang you dapat. Okay, so note kat situ, please possible always use specific numbers because they are more memorable. Okay, ada 2 contoh kat situ. Many people join the April Fluency Challenge ataupun 107 people participated in the April Fluency Challenge. Okay, yang mana satu yang lebih you ingat? Okay, you akan ingat yang nombor tu 107. Okay, 107 people participate in the April Fluency Challenge. Okay, so use specific numbers during your presentation untuk lebih ingat lagi, untuk bagi judges ingat ataupun faham lagi you punya presentation. Okay, moving to the next slide, moving to the next script. Okay, untuk bagi contoh. Okay, macam saya tadi bagi contoh in terms of good and bad font ataupun background tadi kan, yang ada 4 laptop tu, macam tu. So for example, I have 4 laptop showing you on the right side, on the right slide, macam tu. Ataupun a good and bad example of this font ataupun dot yang lain. Okay. Alright, during presentation, you boleh masukkan rhetorical question. Okay, rhetorical question ialah you ask the question but you don't expect an answer. You bagi je soalan tapi you tak harapkan jawapan pun. Okay, for example, you nak terangkan project you, nak terangkan task for the ICE competition. Okay, you boleh saja je cakap, how can we solve this? Macam tu. How should we interpret these statistics? Okay, tapi you tak expect pun jawapan daripada judges. Ini adalah salah satu soalan untuk memberi judges terfikir ataupun memberikan audience kita fikir. Alright.
Okay, thought of today. Did you know that the human brain capacity is limitless? That's great news. However, did you also know that a person is likely to remember only 25% of the presentation after 24 hours? Samalah macam presentation ataupun webinar ataupun sharing hari ini. You akan ingat 25% saja selepas 24 jam. Okay, you tak akan ingat semua. So you need to get back to this slide. You need to get back the presentation checklist untuk you tengok balik satu-satu. Nanti pada masa slide presentation, untuk prepare slide presentation, you can get back to this slide. Okay, to this slide presentation sebagai reference. Okay, sebab you akan ingat hanya 25% saja. Okay, so untuk address conclusion ataupun untuk address summarize of your presentation, okay, you can use this kind of sentence. Okay, for example, so this conclude the focus of discussion today. To end, I would like to highlight the 3S again. Okay, the 3S for slide presentation. The first S is strategy, second is script, and the third is skills that needed to do a presentation. Okay. Okay, last but not least, during the presentation, last but not least, you need to thank you the audience to give some times to hear your presentation. So you need to address them. Okay, so for example, I sincerely appreciate your attention today. I sincerely thank you so much for your interest and attention during my presentation, something like that. Okay, so please always address thank you to audience. Okay, after your presentation, at the end of the presentation, you need to take question from the judges. Okay, you need to take question from the audience. Okay, so if anyone has any question, I'll be happy to open up the discussion. Ataupun kita boleh gunakan, would anyone like to ask any question? Macam tu. Okay. Okay, sebelum mengakhiri presentation you need to have some contact info ataupun references. Okay, if you like more information, here are the list of useful resources or website. Okay, you boleh listkan you punya reference yang you gunakan semasa membuat slide presentation ataupun semasa you nak buat project, you ada list of resources. You need to include that inside your slide presentation. Okay, that will be all untuk 12 script. Okay, we are moving to the third and last S. Leadership is about persuasion, people, and presentation skill. Okay, that would be your third S. This is from Shiv Kira, the Indian author. Okay, what are the presentation skill? So these are four major presentation skill that I can group during this webinar, during this talk. Okay, kita ada 4 skill. Okay, di mana keempat-empat skill ni bukan kita assess selepas at the end of the semester. Okay, we want you guys, pelajar-pelajar, audience saya pada hari ini adalah pelajar-pelajar tahun 1 diploma, program diploma Fakulti Kejuruteraan Elektrik untuk mendapat presentation skill ni at the end of the program. Okay, we hope that at the end of the program after 2 years, okay, pelajar-pelajar kita dapat menguasai keempat-empat skill ni, iaitu presentation using your voice presentation, okay, your appearances, your attitude and confidence. Okay, your voice dalam seperti macam saya present tadi. Okay, you need to have some voice tools. Okay, during presentation. Okay, pastikan you punya suara dalam keadaan yang baik. Okay, tiada ada kalau boleh elakkan dijangkiti sesama ataupun batuk. Kat situ dia akan reducekan you punya voice quality. Okay, so untuk
The second skill ialah appearances skill. Okay, skill appearances skill maksudnya cara you berpakaian during presentation walaupun presentation secara online. So make sure you have a good attire, a good presentation appearances. Okay, pastikan dalam keadaan pakaian yang smart. Okay, pastikan rambut pun tersusun sesikat susun. Okay, pastikan kalau yang perempuan elakkan baju-baju yang ataupun tudung yang bercorak. Okay, elakkan yang tu. Alright, so another skill ialah attitude. Okay, kita akan tengok attitude during your presentation. Okay, pastikan jika ditanya oleh panel ataupun judges, make sure you answer them, make sure you address the question untuk menjawab soalan tu. Okay, ada satu pengalaman saya di mana saya memberi soalan kepada pelajar-pelajar, tetapi pelajar semasa projek lah, projek presentation, okay, tetapi pelajar tidak address apa-apa, diam saja. Okay, kat situ saya macam confused lah. Saya sebagai panel, saya sebagai judges panel, pening ataupun saya confused. Kenapa pelajar ni dengar ataupun tidak, ataupun faham ke tidak soalan. Please make sure bila judges ataupun panel tanya, make sure you try to answer the question. Okay, try untuk bagi jawapan. Jika tidak tahu ataupun lebih daripada scope you, okay, pastikan you address them juga. Okay, sebagai contoh, you boleh jawab seperti that would be a good question from panel, from industrial panel. However, that is outside from our scope. Macam tu, you boleh bagi contoh macam tu untuk menunjukkan you punya attitude sebagai seorang presenter yang bagus. Okay. Yang keempat, skill yang keempat ialah confidence. Okay, confidence tu akan digilap, okay, akan bertambah dari semasa ke semasa, dari satu presentation kepada beberapa presentation yang lain. Okay, confidence tu akan bertambah insya-Allah. Okay, don't worry about that. Okay, thank you. That would be all for for my presentation today. Okay, saya boleh summarisekan talk untuk hari ini. Okay, kita ada 3S untuk slide presentation dari perspektif seorang pelajar. Okay, yang pertama adalah strategi. Okay, ada 10 strategi. You can go through that one by one. Apa strategi yang diperlukan untuk membuat slide presentation, untuk include apa perkara-perkara yang perlu diletakkan di dalam slide presentation, ataupun apa strategi-strategi lain yang diperlukan untuk menjayakan slide presentation tu. Okay, so saya dah senaraikan 10 strategi utama semasa membuat slide presentation. Okay, topik yang kedua, saya ada share 12 script, okay, ataupun 12 sentence that you can use untuk membuat presentation dalam English. Okay, in English presentation, you can use any of that example to be included inside or to be included during your presentation. Okay, and then we have these 4 major skills, the 4 presentation skills. Okay, itu presentation skill ni kita akan dapat, okay, kita akan capai bila kita melakukan presentation tu dari satu presentation kepada for example 10 presentation yang lain. Okay, kita ada presentation skill in terms of voice. Okay, kita ada skill in terms of appearances. Okay, kita ada skill in terms of your attitude, and kita juga ada skill in terms of your apa yang last kali? Kita ada your confidence level will be increased daripada satu presentation kepada presentation yang lain. So pastikan you have you grab all these strategies, you grab the scripts ataupun sentence yang you boleh pakai untuk presentation AIS 2022. So saya ucapkan selamat berjaya. I hope that my sharing today gave some benefits to all of you, to all the audience today. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.